pagod na. Ay, tumayo mo, pagod na. Ay, sayang daw. Ikakas na lang daw nila tayo. Iuhira. Hey, hey! Dito! Dito masok! First, second row. Yes, sir. Hoy! Spin mob! Oh, nabitawan! Time out, Sevilla! Hoy, 35-34 natin. Hoy, isang ngiti dyan. Worth of $20. Cut mo. Ha? Naka-Adidas na blue sa half first row. Ayun, yung naka-Adidas yung sa black, naka-black na t-shirt. Mas maungay. At sabi nung naka-stripe. Dito, ayun. Naka-Adidas na blue na cover shoe. Okay, pace of the night po natin. Ayan daw po, naka-blue na Adidas. Ang sapatos, tignan mo sapatos mo. Ayun! Ikaw! Ay! Ikaw pala! Halika na! Woohoo! Yung $20 natin. Gift card. Boss! $20 daw. Wait lang. Nagturo! Cookie. Anak po yan ni Darwin Saez. Ito po yung dalaga ni Darwin. Pero yung utang. Utang muna daw, utang. Utang. Ayan na, $20 po yan. Marami tayong muse. Ayan, sa cut mo. Kumain kayo doon. Ayan, $20. Ayan po. Salamat sa cut mo. Maraming salamat po sa cut mo. Kay Mr. Dennis Aison. Ang Jerry's. Anong mabibigyan ng Jerry's? Jerry's, managers ng Jerry's. Gising. Ha? Wala bang kwan dyan? Wala bang... Ha? Naka-duty. Okay. Naka-duty. Walang Jerry's. Lalim. DJ Pastumaki. Tubong. To Darwin. Tama yan. Last 4 seconds. Oops! Violation po tayo. 24 second shot clock. 24 second shot clock. 24. Violation. Binabantayan si Mago. DJ. So Darwin to Galang to oops, lost ball. Sub. Oi. RC. Same ball. To Alan. RC for 3. No good. Oops, mayroon po tayong foul. Ang gandang depensa ni DJ kay Mago. Binabantayan. Loko to ah. Loko si DJ. Loko. Ay, dati na. Kakantsaw. Matalo yan, patay yan. DJ, galingan mo siya ha. First throw by Darwin. Yes, sir. Ali sa loob, Ali! Wala, rebound. Last 40 seconds.
Oy, intercept by Darwin. Pass to Ali. Lakas, brother. Oras. Stop. Tayo, boy! Wala ko pag-stop eh. Hey, boys! Mr. Jong Tanillo Duterte. Ali, oops! No good. Paul Alan Morales. Kabalin. Dalawa na lang. Ang gandang laban, dikitan po. Pero gutom na po ang committee natin. Kanina pa po kami alas 12. First row. Galingan mo, Ali. Nanonood din ang pamilya mo. Hindi ka papapasukin ng bahay pag natalo kayo. Second row. Yes, sir. Last 5 seconds. 4, 3, 2, 1, 0.